सानताड़ी न्यूज़ चैनल पाटा खन आपे सानाम को जोहार आसो इ सानाम को गे नापाय मेना पे आर सानताड़ी खबर दो पे नेले देत गिया तेहें हे जुदा जुदा लेकान खबर को आते आपे को सामांग रिंग हे सेटेरना इ संचिता तेहें खबर को दो हुयो कना पश्चिम बांगला पनत रे जेलेका भाबते फेक एसटी सार्टिफिकेट रे रमरमा कारबार एहब आकाना ओ आदिवासी हर को जाल एसटी सार्टिफिकेट ओंडों काते ओल पढ़ा चाकरी बाकरी रे दाव खना को छुडरेत बना ठीक ओंका गे पनत रे एहब आकाना फेक लैंड सार्टिफिकेट रे कारबार जुमी माफिया को से जुमी दालाल को प्रशासन रेन हर को चुपुत काउडी एम काते आदिवासी सान्ताड़ हपन जुग जुग खना को दखल आगु आका जुमी जायगा जाहेर थान एमान आपनारा ᱧᱩᱛᱩᱢ तेको कबूत जंग काना बाजार शहर हर धारे रे जुमी जायगा को रे रे कुरुमुटु एहब आकाना ओंकाना मिद खबर गे ᱧᱟᱢ आकाना पश्चिम बर्धमान जिला आसानसोल नॉर्थ थाना आवतारे मेना बाकीडांगा आतोरे खबर रे बाड़ाय काना पारमेन 22 आगस्ट सोमवार हिलो बाकीडांगा जाहेर थान रापुत लागिते जेसीबी को आकु लेदा जुमी दालाल को मेनखान आदिवासी शांति कमिटी पाहाटा खन ओना को जांगे दाराम आकादा चलो एनखान ओना जुमी बांचाव लागित ओका लेकान किरिया को आतांगेदा ओना बन नेल लेगा उनको ठेन खन दखल নিচ্ছিল প্রতিবাদ করেছে এবং প্রতিরোধ করেছে 4 বছরের পরে আবার মাফিয়ারা এটা দখল নিতে চাইছে আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখানকার আমাদের যে গ্রামের মাঝি হল সমরা হাঁসদা তার সাথে একজন সরকারি কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী যার নাম হচ্ছে কৃষ্ণপদ হেমব্রম বাবার নাম কালীপদ হেমব্রম এখানে সামনে যে সেল আইএসপি আছে ইসকো স্টিল প্ল্যান্ট আছে তার কর্মী এদের উদ্যোগে আজ আবার ওই মাফিয়ারা এদের আতাতে ওই মাফিয়া এবং এদের আতাতে এই জমিটা আবার দখল নিতে আসে এখানে যারা সৎ ব্যক্তি আছে সেই সৎ ব্যক্তিরা যারা এই বৈদ্যনাথ টুডু যারা এখনও সে অটুট আছে সেই সৎ ব্যক্তি এখানে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমরা হাঁসদা নাকি অর্ডার দেয় মাফিয়া দিকে যে একে গুলি করে মারো আর ওই ইয়েওয়ালাকে বলে ডোজার যে চালাচ্ছিল মেশিন তাকে বলছে যে এর উপরে চালিয়ে দাও তার কি স্বার্থ আছে আমি বুঝলাম যে এই জায়গাটা হয়তো জাহের নয় কিন্তু এই জাহার দখল নিতে সমরা হাঁসদা আর কালীপদ হেমব্রমের কি স্বার্থ আছে তারা কেন এত কৃষ্ণপদ হেমব্রম তারা কেন তারা এত উতলা যে যত তাড়াতাড়ি হোক এটা মাফিয়ার হাতে সঁপে দিতে হবে খোঁজ খবর পেলাম তারা নাকি বলছে অতি দুর্ভাগ্যর কথা যে আমরা এখানে বৈদ্যনাথ টুডু তো নাকি বৈদ্যনাথ নাকি তাদের বিরুদ্ধে সেই মাঝের বিরুদ্ধে এবং কৃষ্ণপদর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে তাহলে আমরা আজ কেন এসেছি কেন এসেছি তো ওরা তাদের কি স্বার্থ যে ওই জমি মাফিয়াদেরকে বলছে তুমি এই বৈদ্যনাথকে গুলি করে মারো আর কৃষ্ণপদ হেমব্রম কেন বলছো গুলি করে মারো ওই মেশিন চালিয়ে দাও এর উপরে যাই হোক সেদিনও তারা আটকে ছিল আবার গতকাল কিন্তু এই ব্যক্তিরাই সমস্ত গ্রামের লোক মিলে এটা 2017 সালে আটকে ছিল আর কি এরকম অঘটন ঘটলো তাহলে আমরা এখানে এসে যা আলোচনার মাধ্যমে যা জানতে পারলাম তারা মাফিয়ারা নাকি ওদেরকে অফার দিয়েছে যে তোমাদেরকে সোনার যেমন ওই ইয়ে বানিয়েছিল একটা স্লোগান ছিল সোনার বাংলা বানাবো তো সেই রকম ওদেরকে দিয়ে দিয়েছে এই বাকিডাঙ্গাকে আমরা সোনার বাকিডাঙ্গা করে দেবো তোমাদের সমস্ত ঘরে ঘরে টয়লেট হবে তোমাদের মাঝি থান তৈরি করে দেবো তো আমাদের জাহের থান করে দেবো আমাদের ক্লাব করে দেবো রাস্তাঘাট করে দেবো তাহলে যদি মাফিয়ায় যদি সব কিছু করে দেয় তাহলে সরকার কিসের জন্য বসে আছে এদিকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা ব্যানার্জি যেখানে আদিবাসীদের সভায় বলছেন বিধানসভায় বলছেন কি বলছেন আদিবাসীদের জায়গা কোনো আদিবাসীরা নিতে পারবে না তাদের জমিটাকে রক্ষা করতে হবে এর উপরে যে আমাদের রাষ্ট্র আছে ভারতবর্ষ সেখানেও আমাদের সংবিধানে এই কথা আছে সারা রাষ্ট্রসংঘে ইউএনও যে রাষ্ট্রসংঘ তাদের সেখানেও আমাদের আদিবাসীদের জন্য কিছু স্পেশালভাবে আমাদের ব্যবস্থা আছে তাহলে আমরা কি কাজ করছি আজ এখানে এসেছি
আদিবাসীদের জমি আমি ধরে নিলাম যে জাহের থান নয়, কিন্তু আদিবাসীদের জমি তো ছিল। এখন দেখাবে, এখন কোথায় বলছে আমাদের। কালকে একবার একটা অফিসার তাদের হয়ে সওয়াল করছিল আমাদের শান্তি সমিতির মেম্বার রঘুনাথ টুলুকে এবং সেক্রেটারি রবি মুর্মুকে। এভাবে সওয়াল করছিল যেটা মানে ধারণা করা যায় না। যিনি প্রধান, রাজ্যের প্রধান, উনি বলছেন আদিবাসীদের জমি রক্ষা করো, উনি বলছেন যে তোমাদের কাছে কাগজ আছে। আর আমরা বলছি আমাদের কাছে তো কাগজ নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেটা হয়েছিল সেটাই আবার এটাও এক ধরনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আজ এলআরআই রেকর্ডে এই যে দুয়ারে সরকার স্কিম প্রকল্প চলছে, দুয়ারে সরকারের নানা রকম কাউন্টার আছে, তার মধ্যে একটা কাউন্টার আছে মিউটেশন। তো আমরা মিউটেশন হোক, যথার্থ মানুষের হোক, কারণ আদিবাসীদের জায়গা কাগজ দেখিয়ে, দলিল দেখিয়ে সেই মিউটেশন করে নেবে। এটা যেন না হয়, এটা আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি যে এই মিউটেশনটা যারা আদিবাসীদের জায়গা কিনে ওদের কাছে ভুয়ো এই আমাদের মানে সমর্পণ করে দিয়েছে বিএলআরও, যেটা ল্যান্ড ভূমি সংস্কার দপ্তর, যেটা তারা তো একবারে এর উপরে মানে ওই জমি মাফিয়াদের একেবারে কি বলবো আর কি মুঠোয়। সেখানে এই স্কিমে যদি ওইভাবে হয় মিউটেশন আদিবাসীদের জমি, একটা কাগজপত্র নিয়ে গেলো, আমাদের কাছে কাগজপত্র কিছু দেখাতে পারবে না, কত কীরকম কত সালের দলিল, ওটা দেখিয়ে ওরা আদিবাসী জমিটাকে নিজের নামে মিউটেশন করে নেবে। কিন্তু আমি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের এই মিউটেশনটা ওইভাবে না হয়ে সরজমিনে তদন্ত করে ওই মিউটেশনগুলো হোক। আজ আমরা এখানে এসেছি, আমরা অন্য কিছু করছি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কথাটাই আমরা এখানে মানে ওনার ইয়েতে অনুসরণ করে চলছি। উনি যা এখানে ডিরেকশন দিয়েছে আদিবাসীদের জায়গা আদিবাসীদের নেওয়া চলবে না, আমরা সেই আদিবাসীকে যেতে দেব না, এটাই আমাদের শেষ কথা। এর পরবর্তী পদক্ষেপ আপনাদের কি? এই জাহের থান ছিল, এটা আদি জাহের থান ছিল। এই আদি জাহের থানে আমাদের বৃক্ষ থাকে, শাল বৃক্ষ থাকে, নানা ধরনের। আমরা এই বৃক্ষর জন্য আজকে যে করোনা আবহ, এই করোনা আবহ স্বচ্ছ পরিবেশ কোথায় পাবো? আমাদের পূজাস্থলে আমাদের জাহের থানে গাছ থাকে, গাছের নিচে আমাদের পুজো হয়। আমরা পরিকল্পনা হচ্ছে এই জায়গাটাকে বাঁচিয়ে আমরা এখানে গাছ লাগাবো, বৃক্ষরোপণ করব, পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত হবে এই এলাকার মানুষ। আমরা তাছাড়া যারা এই ওদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে, আজ এটা এখনই শুনলাম কেউ কোনো পত্রপত্রিকা নাকি সওয়াল করছে যে ওরা নাকি গ্রামের পক্ষ থেকে নো অবজেকশন দিয়েছে সমরা হাঁসদা, নো অবজেকশন দিয়েছে কালীপদ কৃষ্ণপদ হেমব্রম। সমাজ দেয়নি নো অবজেকশন। আমরা সমাজ থেকে যেখানে আদিবাসীর জমি হবে মানে উচ্ছেদ হবে, মানে দখল হবে, সেই জায়গায় সংগঠনের পক্ষ থেকে, সমাজের পক্ষ থেকে আমরা গিয়ে ওখানে প্রতিরোধ করব। এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি। সমরায় হাসদা যাহা এনওসি এম কাদা যাহা কো তো নবা প্রতিবাদ তো হ্যাঁ প্রতিবাদ হলে নয়া লইতে মিটা অলবিল হইবা onde aro jahaটা ko on ko joma kada ape mitang joma hui tapya ha joma le noa joma huiwa je nuku noa jumi do jaha enosi jaha ko em kada noa enosi to bhul gaya ale ha adivasi nodan ko mena le gaya noa enosi bhul gaya noa leite mitang jodi apo on kata bema ape raji gaya to ha raji gaya le abo bhitire adi marang confusion noda ko agu kada bangma unko do ko meneda noa jumi do unko kan gaya ठीक ठाक unko record mena ada नवा जगह नवा क्वेश्चन रखा अपना जे आपे तो उनको से तो मेरे तो उपाय करना बापे लड़ैया तो एनो से मेरे तो आपे तो उपाय करना आदिवासी जमी जहां सरकार जहां बाय अखिन दरिया तो कोजन तो चिकाते एनो से को आपके आपे चिपे में ना प्रतिवाद गया तो हां प्रतिवाद गया ले आ नोडे एटा को कनो एनो से तो बा कहता ले तो इको एनो से बा कहता होता एदा एकेन होला तो कहता होता मसनत पे चाल तार माने चे आदिवासी जमी कना ओना आलादा कैटेगरी था आदिवासी जमी बांग अखरिंग आदिवासी जुदे एनओसी एमा ताले अखरिंग दरिया से उनी दखल दरिया नोआ जिनिस जुदे दिकुठे का एनओसी को हटाव के बांग हलो तको आ दिको पद्धति को चला करना छोड़ दिको पद्धति को हटाव चला करना आजो में उनको टको नाना रकम रिपोर्ट को चिकित्सा पाटे को ऑलो चुए कोआ और उनको गलो सपोर्ट करता तो नो लई तो किंतु नोडे जखन नितो आले ले चला नोआ इलाकार में होर नोआ कोना को हिजु गया
जुदी कमी को आरंभ मान आपे पुले पलाहा से आले माले हिजु गया कुछ समय आपे पलाहा हुई तपे आले मगो तब और नुकु 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 नोडे जहां नाइकी मेंदा नाइकी बोंगा बुरुनी आपे बदल चे पे नुका बापा आंजम दिका बइन बोंगा बुरुया कारण नाइकी तो चीज को जोका नाइकी पे बदल या से बांगा नाइकी बदल छे माझी हो बदल माझी नाइकी बनार बदल सब बदल उनी मेंदा आंजम कना बांगमा जे इंदो इया कथा जदि बापा आंजम बइन बोंगाया अच्छा नवा नवा हे आदमी मेंदा माझी को बदल गया नाइकी को बदल गया आको लोगन को खोज खाय नो दा आपे परवर्ती काल रे आपे जदि उनका पे इच्छा आपे गमारो तक बदल दरी दिसु हो न बला दरी ता आपे नवा चिंता भावना पे आलो पे मेना जे नाइकी बाय बदल बाले बदल दरी उनी बदल ना कोन दरकार दो कारण आले जहां आतो रे मेना बाप का नाइकी को बदल नाइकी जदि एटा लाइन ते चला मजली ते चला लाइन ते चला उनको तो होया के बांग नितो आपे जहां मेना पे नुको कोठोर भाव के तेगुन तबुन तेहिं जदि नवा जहां तक हाथ छड़ा apa दिन हना जहर कान जहां को गरबोयता ओना करे ओना पासे रे जहां टंडी मेना ओना करे तो नवा रकाव लखा जतो रुपा नवा गा पेटा आदस थन कना जे आपे मेदु पे आल को बोतल वाद संपूर्ण बना उना हर जहां को गरबो पे ना बोतल ना चिक 4 बछर लहारे 2017 रे हिलो कते पे धोले दापे पेपर हो ना ओना पर रकाव कदा कोर्ट रे सेना कोर्ट के बाग चिका दिया जहां केस को जम कदा उन कोन तो हांते नते को रोड दा मेनखान बाको चिका देगा कोर्ट को दो बोल कना तो बाक तो हिलो दलिया तो नितो चिदा को तपम चे बना उनको ओना मेता को पे जे नितो सुधरना टाइम ना नित हो किंतु आतो तला रे आपे ये हिजु पे देन को संशोधना और बका आपे चिता रे व्यवस्था लगता नाइकी मजे जतो बदल तो हुयो आपे जहन पे मेंदा बदल को जाय हो आदो मोटा मोटी नुको को लहा नवा को मेन किदा नोडे जदि जहाना कमी करो पे नुको लहा दिसम हो पे हिजु तबुना नि आपे अरदास थन जेतो जहां रपु कना ओना दो इमीडिएटली आले बिनावले चाहिए कना ओना जखन बनाव पे चाहिए कन खाय तो आको जखन को खोजो कना बनाव को मेन तो बिनाव खोजो कना सवा ए बिनावले खोजो कना जहां झरतन को रपु कदा ठीक है पहले नितो हम मुचेगा उनकिन मेधा को मेन लगाव केंगे अब को मेन दा जेतो ना कथा रखा बिना मेदा फोन लगावे ना से अब कुली है संशोधन का दरकार उनको विरोध रे जल में गलमारा तो उनको विरोध बाबर नहीं तो ना प्रेस वाला है ना रेचिरा अकोय कने उनी विरोध हो अब तो उनको विरुद्ध बांग कना आको को विरोध होना चिकाया हे तोरा के हने एगर को तो नो को कथा कना अब सगे बनो तो ना इंग रे जल ठीक चिका ताई करिया हैं नजो बेले दिन दिन गलमारो ला तारपरे आया कथा में नहीं एटा दिन चिचिन तो तुम मते समोट से तो टटका के हरी देन लगाम नहीं तो जदी बिचर पे नेल लागे बुझे को तो बुझे भागे ए तो उनको मार को तेहिं मिधान ना होल ना बाहि जो तो आर मिधा चांस को माया चाले का नोडा समाधान पे ठीक गया शांति कमिटी बार और बाका घुरे था तो बदलु और जदी तेहिं जदी बांग बा समाधान होकना ताले शांति कमिटी सला जोगाजोगा हमने समाधान नाम डेट को ठीक है और जदी बाइया तो एगर खाय दो चलल नहीं बांग आदा एगर खाय दो अब गलमारा पोवाय इनर के बदल इमरजेंसी रे जे कोन बदल दरी और तुम ना बाको न्यू मा की तो एगर उनका के ओडिसा पे हो एगर पे और जदी उनका होइवा तो मझी नहीं की ले तेहिं जदी बांग मीमांसा कान तो मझी नहीं उनी एगर पे फिर जम पे धरा एकर ओना सब जगह है एलो जमीन अगल पर बांध है एकदम जदी तेहिं बाग है के बाको सिकर ताले परवर्ती करे डेट बो होया दिसंबर को बजे नका के नवा के लेबे परम का नेल दबन का सके चला नो एगर व्यापार ते किछु शांति कमिटी पे जनाव को परिस्थिति ची भाबते तोरी आको बारी आना तो कराओ क्या चिली के आलो पे हालो पे थिर को तखन जाबे थिर तिहिन पे ना पे या खोल बिना खाली बारे पे बको अरे साला उनो गान हो है मीडिया तो बांगा तो उडा तेहेኛ खबर दो नीन उडंगे आरहो नवा नवा खबर नाम लगित ते नवा चैनल बोन सब्सक्राइब मा लाइक माबोन शेयर माबोन और कमेंट माबोन मा एनखान तेहिं लेका दो जोहार